Assalamu alaikum. Namnike na wakati mtiti saminga mjandi sati halera. Assalamu alaikum mjandi sati halerano. Sojuzawana na ikao unidunga haku ekanga one nafasi ya unidunga niwajuze kanga gamandiso direct. Namnikani radha mjandi sati halerano.
Naam, assalamu alaikum. Gamjon swamihi gabo waname kawon dunganadi avonge ilazimu miwajuza ekango disponible que de wa dunge direct. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Neke ngani wanono nize fami za hanyu. Leo tsiga nifanye zoni honda, nifanye point harma et actualité. Ne sijiri yo harma nsi. Nziono et actualité ilo brûlante actuellement. Et actualité ilo brûlante actuellement, oui. Namni swami. Je vous remercie. Et Nam, actualité lo brûlante actuellement ngami juao nam nambi e kanga bo problème ya som nambi manam ovonze. L'actualité lo brûlante ngami juao pia de ya faire ya jiri ya he nomination et ministre des affaires étrangères alafu juao ne problème ya jiri suite ya he direct information et mwanama kaisi swalihi ya itoa ikaongio ça fait l'effet d'une bombe. Ngamjoka ya miuzamba na dukaya tenitsi harma wazungwa zamba heni peuple hiya nema gouvernement ikaondo wastahiki wa watende. Dans zinu, gamjoka harma histoire yahatu, histoire politique, dans les années 60, harma discours. Ya almarhum Sedma Michek, hambiwa komorikaya, gamtumwanda kazenongongi zombi, ngazendo nai, shanam jokaya, sirkadio kaiju kwa njema ikuwa na jamgwa wai. Yonde tarehe. Etabu ngamjoka izajiri leo ngabwanrikao kwatsi washashi wahimi ngwambeuka ya zinu mafiti zinu kao zilazimu zikae hauzijiri wakati kao ngamjoka ya dhamana wanti dhamana waziri wanti surtout waziri wahe zihabari zobonze wonde mriadalia e diplomasia hensi obonze wonde chef wahe diplomasi wonde sura ya hensi obonze wonde chef sha hensi obonze wonde defende ze faida za hensi ya ziwani di obonze ilonde le picha la hensi obonze abonge womro ikao ngarjosu butirambe ka harumema ministre pia haruma serikali wonde ministre yani kwa jukumu nziro ya rawa izingi au kabonde ya dadiensi obonsi juu obonze wakati kawe dunia kabatsinsi yenshua yoche shanga siram arma dunia kao ezensi ngazishinda nao ngamjua ukaya yonde ze relations internationales. Mrohamadu wo na mtafadhali rele ukaya wotsi mrikao sidua za zinrajina wonde rele ronze entre diaspora ne sirkali ne nensi ne dabula wonsiju wonde rele akawa na wakomori wenjo bonze ese diasporangi zozingi womro jouera l'importe bahemro hamaduo shatsinda yeche sambaka heni dhamana heni mruko dhamana wa serikali
haweni mrikao halazimu yake wakala ya ritende, wakala wa mji wa circonscription député, wakala wa isiwa gouverneur, wazir, rais, uemrikao halazimike kana kufanisiwa hakazinde zijirio leo ngarisha wanru ezanda no zanziha no handa ukaya wokatsa eche wangwa wengi wanru wafanyezi bata au walo Faransa walona makritasi wanshio Komori na jao karna kufanisa na mtafadhali babanu ndemana nsinu yangamia aboko mhants rihants sisi wa Komori ukaya serikali heni raia heni manadamu yojoka wakala yojoka waziri yojoka gouverneur yojoka rais ekari wasuli yavo na mtafadhali relewe si wa Komori kekari wasuli yavo aborangamia abo kartina avenir na ulu ya hensi bana mahala ensinu rajarangamia daboko siranda ngarsoma haku ngasiwenji rasoma hata siwishi wenji wa Komori wahime wadotesho maore kasiri somo hanani shanga mjosubutini mwamjenukaya kaire watukaneze doktora kaire wadalensinu rangu 1950 hana eze generation za komjazibunge rango uhuru ko jwamba walio vanu rangu inu mongo miraru wambanga una madoktora wamba wasomo ni msomo mahala wabalensinu mahala wasulisha eze anyibuti za leo zire mawe ze sirkaliza hatu zinsi za leo ngarimambiaoni wakati wa hala mjosubutini mambioni zijiri waziri mwisha hamba ukaya hende ngurengo aperitifu na ambassadeur hende ngufari ambassadeur izo tinongo kao zohumkinishiha izo tinongo kao zokiri ministre ya dujisisansi ni mu ambassadeur yenda ifuaria izo no kao zijiri riziriono kazi mkinishiha wakamjene wansiju hatu wamambia ni hadisi wakamjene wansiju hatu ya kanadhamana ija hakanzatolo dahi hajaha au ministre des Affaires étrangères ya Kavo à l'époque et ministre des Affaires étrangères ya Kavo al-marhum ancien député Mitsamoulis Defman Wasdi Hamad ministre d'État ministre des Affaires étrangères wa Jawhara Madokaya vanama zontolwa nganzonda ni rongo do bonze amumdabioni kaya professeur ntumjuele jina lahe pia wa filosofi wa mbakambi haka ministre wa mrambe asomo bonze philosophe hajaone ministre des Affaires étrangères odahoni ministre d'État hamambiaba Affaires étrangères haria jarongo lemjeni ola kaya wa nidi wa hensiwa ministre amriki wa mramasea wanda ukaba no misomo yahanyu msomo hinri ike mimi ministre wanzone dena rongole mjeni kawa hatatu ambassadeur wansi nidina mrongole harmo sirkali yahe dari nganzo atolwa riwafari wa mhensi wamna mfano mtiti na za sasa jiri harmansi namtanabdahim jokaya harmansi hatu inuma hanama ngabo ma ministre des Affaires étrangères kwa tsi wengi wakajwa wambano wakajwa ambassadeur de France non karja kubali
wakaujofanya raporo ke dorse hamado ina mvumbu wa banal mahmum Sejafman Ahmed yazifanya raporo ke dorse yambia Juppe Kaya yambia Rais Jawhar Kaya ministre des Affaires étrangères et ambassadeur de France Haraziza Ali Ahmed Bakar Mgona Mrehemo ancien receveur Amhara Siza comme ministre de la fonction publique, Amhara Siza visa de transit, il y avait l'Égypte. Ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France. Il y a 15 jours où on a fait un rapport, ça lui a coûté sa place. À Tola, nous avons dit affaires étrangères, nous avons mis place parce que nous avons bougé, nous avons ministre de l'Intérieur. Au mwisho hatolwa hazini abewa Rais Jawhar proposé yake conseiller présidence haharaya amada Jawhar Kaya kabati problem amrejei miwakala wa hensia mtsamihud amrejeu député kama hana mamaha ska député que tsun dérange chatsina gani fanya hazo présidence nke conseiller wa yonde shevshansi yonde shamavamana sinda yaiche simvumbua shayo exemple wakati Jawhar Kaya ministre des Affaires étrangères amrengo ministre ya kanizavamana hizo ya ministre des Affaires étrangères ni moneseni Kaya hizo zo kama zimkinishi hakawaida dalili picha la hens woi kajalazimu hamande heliziona mahana maha yake on sinimwe memindu ya ambassadeur de France hamrajina yoi ya lazimu ya Johanda presida emavamana wahale kemalavu mbulwen tuila ukaha demission wakati wahale wanu avamana wanu wakaujua ifasira waziri ifasira choshanti ifasira Gabili Rais Mrama Mbiukaya amanzoni huno mo présidence nsuhuja mitsi voto député na même mbione ketare yantsu ka Jawhar comme ministre d'État ministre des Affaires étrangères yantsu afanya proposition Jawhar amambia mtsahale amabakati na ujanke ministre hana vote wa député andalo le fungula hangu ngamjoka manga hunu wengi ma ministre amtoni ke exemple hensinu hama Faransa mruda lele fungula ukamina legitimité ti vote wa mina harma circonscription ngam dio serkalini amumlabioni namungu Kaya izonde mirongo ya mambia Jawhar Kaya e kati vote wa mitsamihuli amjonjio gouverneur ngam nikonika leo yo wakati yo nziro kweli mru ya vumbu mru ya mhusu shawo isano public amivanu danga bandu ko mélanger zingi si vanu ni vumbu mru ya nihusu amvumbu wa dhamana wa siasa amvumbu ya kana hazi ya siasa hazi ya ministre d'État des Affaires étrangères ya unika naeshi njomba be histoire nambe nionyeshe tofauti na mavamana wa leo ikao sizeleza ka ze fonctions zino za rais za wazir za député za gouverneur na relewe dingosi wa Komoro Kaya kazina ni joni kwa henamro kana tujua pretende Kaya hazino mbyo shida nifanya amine maarifa jelo komi uzamba siasa kana kutoka henamro ya tujamba ka mimro na lazima nifanye siasa nitende wanada zino pia zino hamtezo ngamrongozo wanrikao haka nsifikiru kama hala radio kaptwere wa kaptu jezambwao nizombe hao gaziri wa studio numeni van sini kwa information ya ukaya ngabo wanrwenda wambia
emhuwa hedabla zalia sumani kaya emwana sida thumani yedo hudea zini wasudi sijua kawandu wa wanafiki wao ngwatsaho wamenyele mrondongo mruwasa ulo iho yani husu ngamwambio ni rongo nzima si zamba no zamba kabati harma fami eze famizidio pia za shikomori watso wanro enusu wahimidia eezi au wahimidia azali asumani wasaya walo kinyume nayo kena mkinisha harma fami alhamdulillah mashallah fami hatu yo tinchash ike sonsi piar toka janibu nzima kena mkinishi si fami jeze fami ngabo ahimidie yezi ngabo watsuhimidia hamandami shabo tsuka aminashiengo mitila uzamba nazala sumani hamrajina maudulo harmwezi hawaziri fulani la tizamba kaminti nandu harmwensi hangu ito si yandi wahangu ito tifikira ekangi zombi kasima fakanenti hangu nizireme iyo ndehedi mimi rangu hale nkubzamba tizamba kaya esijirio zinu za jiri leo zitirishangaze yande malezi ya siasa hedi ya dali wabon siju inumaha mengomila au mengomiraro na generation hamanda inu muyo nao ikao si wahanjume si zamba si donne exemple vano garfanya différence ya wakawa tendency inu inumaha karjamba kwa jafanya erreur karjamba kwa jafanya mbi sha amfanyo diferensi ya onrikao wakaujua wakahuelewa zedo maana wanikiwazo na uzistehi edabla ya hatu nensi ya hatu obonze na onrikao hansukaya zinu mafiti waziri wemrikao ketusa ha kriter kartusa harijue kaundu ya stahikia kebo ya kanizo domana zino atikenizo gende mahala ra waswidi abonge ekari waswidi vanu leo o garshemezao shazino zinde zalazim abo yaka wakomori leo patsutunda patsuta hawajue wandu watendezao izo watsahao ngamwele wao sizienshi harma campagne 2016 harma exemple mi uzamba nadi harma campagne donc si oneza nongozino si siège marangi ama notable hedi warongo wao wantondo kaungwa tsahao kao emashaya hao ya badidihe rikena sinjema jokana lapitali wanaojo usoma kena lekoli kena nzia kena sanongo pia wengi wa hatu katsi wa shashi msuamba kande majorite izo sinabjo buzamba yo etudiewa shakatsina capacité ya étudier une kohamba sociologie des comportements électoraux katsina eze outils za buzitwalia chamfikiru kaya quand même kwatsi wa shashi wandikao hakika watsongotinwa mapeso maboshoni wende yabo ivoti mavamana watsustahiki waritende je mauduri hunde mawaziri watsustahiki mawaziri wanu watendensi haki aborlo helin lazima riwaswidi harma ndongo hamanda inu ese media ma journaux de télévision za kifaransa wa hima doridea weri la pizza dokaya panu
ministro hanyo anome wa wihafanya ngena zibata arende stofanyiwa lazima ro asulivana sha ngareleza ukaya ngamambo ukaya ruwasuli halmajara jekamu mlabioni imavamana wa siasa leo ezakanda zambo azalini nde nesa ukaba nemavamana ne siasa hedidio leo wanadamu wa wasuli harma wakati kao wandu nadani hatu wabahu watu wahansukaya ikangawe rais ikangawe waziri ilazimu rike magonzi rike malaba rike machui watike ujosubuti hahimi hambezi nkazifanywa hakazirendewa ikaude yande hedinu amkubali male mwambia zalikatinde ikaude yande hedinu sha wapwawe zidwa nodea wauka tujiziha ngizo Facebook ngarizisomao abonge nyimfwari yao maziwa ufarisi rais Azali mamlatsoa katahanyu au kamjo mambiani kao Azali wae nguzi juo amjo mambiani hadisi Azali hapa rwanda ministre des sports ya kaya ukaya kangulindo wo ministre des sports akavumba mrolo manana ulomo tsijuo kangulindo mana sidathmani aja kufarie abobiriyo nda kutujwa sidathmani wa mruhindini wo kaja paru faraizi wo habwana nezi amedabdala tajilla we harmashononde simnindi aja kufarie abonga mamjioni ukaya ni wafarizi mwando mwambia zala sumani ukangari mde yao sini kwa malezi nsumdea shayengu njua abonge ngujoka sitsi wandu waka kirkeka ramba hauria rongoa rambe ukaya zanonga zendo nai ukaya mtula wa mzamba ndetsi hatu ngabo wandu wa hantu ukaya shinwichea kan maarifi ya wandu kartuzamini kartuamini ukaya nsinungyo na ikulisha wandu halafu wasa lazima ke warumwa wabeze hanywa za hao yote ndehedi na mwelewa izora elewa imana mtujo uzelewa kusiri zelewa hindi inu mahamongo midi sidathmana la wa harma mitsamihul kabati mraparo mshinda votio kabati deputa voto akalo zinga nae ese emana sira tujuha awe ulo yabo itswada ulo yabo ulo sur place emana tujuha ndangu tsawu depute mitsamihul hindi rele wakanti marithi ya numa mengo midi ya fariki mguna mrehemu mengo midi jokari jua ulo yabo rimtendeza awabwa mitsamihuli waritsa hari tende rambiyo rende au kama mlabiyoni ni wakati rende awo inuma hangwa rambi yao ukaya inyanga miensi ya mitsamihuli ketsina wandu watendea o watendea wandu wazulu wandu tsahize feja za hao ema nasira tujuharamba ukaya izo kweli inu yasidatumani hindu inu yasidatumani mitsamihuli inu ya hina mwana mitsamihuli abonge zinu wanduna wazelewe vanema na rongo wanda bakende ntsi hatu sons shatsu kabangari faria ukari ripaurare ni kwa dhamana za kirsa serikali angari faria ukamaudu wa mitsamihulu ajaritendeze izo za hao mitsila wazamba izo za hao mitsamihulu sha imana rongo waonda boko kanso dandeza mitsamihulu laboko wa mitsamihulu inuma hamongo mi ngabo wakaure makoti ngabo wakaujiwe wakastetmani tsoi hala wafariki haba lawa enyi makabo mfanya inuma hamengo mili na mrambe mbamrongo ntiti
mwafanya mwawanilie omjamitsamihuli ne region Kabati 2016 tsende midene mru na introduise mana jisagafu ya zidhukuru haruma mitinga famisi Ibrahima na zamba haruma hena mjine da mitsamihuli haruma mitsamihuli kabwa mitsamihuli vanu ngamdhulimi wao ngampulosheo abaka region hamanda inu yakana madepite maidi waidi mkubale mvudende mru maoni leo mkubali kamsaidie ndo jomchungulie neni depute si wambiaje mkubali ukamihidhari sagafu yake abo shamsaidie ngo jobeha moha mbude yende yake depute ganyabo ba mitsamihuli sheni va manaijo kaya ibanami hidhari sagafu alo harmwera ujoirenga msaidie hambude shatindani wa mitsamihuli abonge yonde constat lazimari zambe razimari rioneseka e regiones do lumihao donc indi zonanzonele zokavansi esiasaini warisia okana mtsirongo wa anzwari shangazi wende wena azali ukemana sijathmani tuo uhudeo abonge ni mrundu zahe sijao ngamlatsoa katahanyu siti watwana siti waruma hanyu lazima ekaka mtsuri jua liunga mjori jua ekaka mtsuri jua na muiswazi wa hanyu wajomwa bianisi wandu hindini wakafanya siasa abo warihusu wakawandu hindini bise wakati unga mjohelewa sha Kabati mwana mkomori haufami ya shikomori leo jujo kawatwana msila wa usanda wakahale kwa japarokaya nsija mfanyano ikao Kabati mkomori kao mjozi kudali sizamba kwa wakati wa Sidi Ibrahim marehemu Sidi Ibrahim asema mechek Kabati notable ya kawara au contraire manotable wakana manotable wa kweli haukawa notable wa mru kaunga na dignité katsura izo arongo wao damu mwambio Kabati mji ikao koja kwa warongo za hawambia kati jao nchoka umana manotable lo wambia kana msanganyihane sino karjombani dingo donc leo kana mkini shihari kerdo shangaziwa na mwabiani optimisi kaya wa Komori na mwele ukaya ezirihundawa zinu zinsini de rizikusu dio hema vamanarlo nao inuma hanamaha sinde rizanzao rare jazibadili ngarbyo kahlini si wandu ikao hakika heni mahala izi faida zatu zidio abusala zinizikayo Kabati deo tizamba kaya Kabati espoir harmonsi hatu inu malheureusement haukaya wakomori wao kwa tujesho uzwanzao wakomori wao kwa tujua mahali za faida za hao zidio wakomori wao kwa tujua kwa tu maudu daike waja wana wakomori maandilifu makompeta wanjua saidienti dahingo jotu sabu wa watendeze magambi mavolimu wangu mamediokre kwa tujua wa yapa handa uzu ahonge isijirio na mjendrongo mrende singar mambiaoni sha umwiswa zinu na mwele wendo kava maudu wana walohunu wadongo behe mapesa daho wazalwa wabaha hawatawalo na maha 15
wa maudu kwa nabu ya veha maudu ba mkomori ngojola mkomori hamandawe izo ndezo girima we omwedo unu simwambia nuka omwedo amzambo ka mwedo unu ngojozia zonrabo ngabo wakati diaspora wana no wajuhu kwa na udunga hizo zafanyiwa hizo wandu wazifanya sirafanya wajoka harma mvamrwa jina lazima abonge walobon tijo wajok jila abonga bo solution kabati solution yele bana kwamba ka vanwent senu kabaka muhamzima ba muhamzima diaspora chozi ambeke tubeha reali njo nakakabatira isi ajovuka ajotolwa hanvu hauzawe ma wajumtowa inde realite ya hensi ini okangarinda uribeshewa inungabo wakati amumlabio ni tuzia akwana wanawazalo hao kwa trienshiho wanawazala hao kwa nakakudaliwa fanya ndao ntipi ya maudu kana ukaneze haziza hao ngoma ingenieur ngoma docteur ngabo jonda kaka kitsaha akaya inu karjamba itolwa shaharamba ukaya watende wa zamba wanu mitsamihuli kabla ya liswali sha mitsamihuli nchu waheze de jimbo wamba mitsamihuli wafikeze fikira zahira isi efasi rabo hindu kariho leo abo raisi sidmamitek ukaya anda hii mtinde mwiso wa dunia dunia tsianda maisha mwanadamu tsianda banu siramba sisi Islamu Islamu hamba ulole kanamrumshe welola kanamrumshe hamba mwangalie welola kanamrumshe uzaya wana hamba mwangalie ekahande urange mapesa ho yangamiza hamharuma urende ha mezi tusindo hunda bahindwani kenrumshe tusindo mahunda mba shagulani kemwa tusindo angalie mwana mdiba college ya soma yabo ofsoni Mungu Waislamu je we manadamu je mtsamihudi sidmamecheke hawaileza izokaya njamba mtifanyia ndahani na muifanye haufubi ezarama mweshele maudu sidmamecheka wamba kai londele jimbo waliheza kuyanda hatu riunde te hata wafungwa magari rifanye reconstruise magari rimise infrastructure yonde ande hatu yonde shoshansi wakati uja siwandu wa ziro ngabo manama yanifanya komantere chimjibu mroa siasa hako daika kabla gesha tsimambia ngonzurende sijibu no Facebook siwandu wa ziro karanzara mbweza kweli na siramba Islamu Uislamu amba rambeza kweli lazima rishemeze lazima rambezo watu washashwa tujojiviwa wazishie wajom tambiha watori onakasi wai shaizo ndizo mguyamba rambe za kweli rika harmonizi njema au kazi no rifanyao ze mahala rawashi densi hatu zintwa biyambi zinkazi rendwa zinu upula sheo inuaibu abonge lazima rongo ze mavamana hatu riwambye ukaya na mfahamu vanu kamtsomo hanyu ukaya linde mbashamba la hangu mfanyezo manzao njoti ya mladikao ni mwanzo ya njonda ni hanyu mumladike vanu nudabula inde nsia hatu ikanga manzo muipweshewo nisisensini nga manzo mjibalie hamatsi simavamana lazima rimwambieni ebanga sindahu garimwambiani bakomore banga sindahu hakika evanu inu
ensi hatunu iwasuli daraja hindi ibanu ngamfikiru ka harmaiza ensi za he dunia vanu yomkinisha renge vanu ngasi harma mafia ya Pablo Escobar ngarmambiani kabane dabla hatunde mafia Pablo Escobar narambilwa mtafadhali rambilwa zijue lazima risheneze riwasuli hamma mahali kao ndio hatwari riwasuli hamma hatwari ngarmambiani ukaya ishortsa haonde amani ngarmambiani ukaya kamtsi harma unai ikeleo ndali harmantsi hatu mfanyeni ndongo manzo mfanye no sijojeri sindeheli namshinde mwele bokaya ezedoma namlo nizo zinumjamzi ukenizo maudu baje wasawarenge waendese ekatsindeheli inu dazilana handabo ya marithi hanyo mahansi ukaya ya muhansizo ekamuhansizo abonga mjurangamiza dasinani ngamjohangamia dasinani akaka zinahumkinishiha katsiha mwakati hanandu abonge namrejei mfikiri uka amani diatende ubonsiju namtsi mtiti ketsina biji wajewandu wa ulani haezi sha ikawandu kwa tonza wa ulani haezi jesidongo giri hamweza ntiza saya na nkodo lukudali ukaya ezivamana zinu zona muja na zinka mtushindo zelewa kamtonza rizambe lazimari mambieni ntsifikiruka uwenji wa hokomori kwa turambu wa hizo wazirambu wao na bida mrungu tsohura watibionda hatambishiwa awafungwa shokangwa zienshio ngwazelewao ezabaki ese kwa tina usubuti jantiza saya shekao kana usubuti jantiza saya labda mjohondo ani hatwari njotwala abo hamvu hawema hampulwe zitwa sezo tindizori ombao okazo ndidongo gire harmatiza saya na mzelewe ukaya wakati uja unu wakati ukao zindo manekao mrukanizo haziranti haukamitila uzanda utujojwa uzipulili ya mpaka hafu wa Mohamed Sisi shaiho ça fait 4000 ans BC 4000 ans wa Maroc wakubali ukaya weyi hahundu pouvoir wondo wazanda ukaya Mwenyezi Mungu ndiye msisi zao ufaume abonga manzori mabieni ndongo hindi ani uyikado votewa uyimamora kwa kubali numa hamungo 4000 ans ukaya Mwenyezi Mungu hamba kaya watende efamini watende abocho kabo atentu ikawazi badili so kartu jua sha inde hedi dio sha ibanensi hatu inde hedi zahanzewa hedi zahanzewa singa sarma republique na republique mitila uzambe mfaume des peuples onge kem faume des peuples abo wonde uhansino towa shamra tijamba ukaya bantsirenge amende mfaume enijoka ukanazifurahi enichojoka dako na mjoka mposhe hitaoni mfunge ekanga siheli hiyo gari mrongazani kaya na mjeshele nize ahli za hanyu nize fami za hanyu tezi hizo hisanai hizo karizamba kartumia ngani abori manzani datisha ukaya raisi azali d'ailleurs yonjema arihamba ukaya ma journaliste alwatani wa hausi baba keka do somal watani nda somala wa mremao abongenyi mdungu batale ufitina na mjokasi nderi manzao sirambao ukaya rimwambiao ni shahidi zao rimwambiao ni zehatwari mahala zidio imandui danyi mumshangiri yao
mjoka iho yendao ngabo hatwari nchomwambia hajuma kutofaria au kaizondeza kweli sha sirambweza kweli ngamando mwambia kabo ngarimdea na mamambio kango ngarimdea sha au contraire lazima sinder mwambia weza kweli na ewambora isinrabo tsindewa hatubahi wakati msaidia uwanza msisengamani abonge izindizo mimi nifikiria izo kweli nsinge tapala wanadamu watapala ngasi harma pasha Amerika o sont kartina busodo kartujwa handandao azali asumaningi abora hakajalawa ngareonao hatuwalovonze hunu Faransa wandu yandiso di mette en scène wandu wa ngabwambao gwani la haki shasinga shanga yao kartujo kaizo kweli ngarishi yao mirongo ya hao si swanzani watsanganye pia ukangabo waloma serieux sa ngabo warengo faso hawa hao Israeli wakangwa ndumbiza hao abo karjavuka parce que timambia nukaya ha urumatsi inutsu faswaha inutsi demagogie indezi rangamizao na banu amwambia nukaya haruma wanidia bwana inu hau maudu zanongozi badilihe ngari waishi yao haruma direct certain vono kainu swalata na toala na démagogie na mise en scène kamreaje ya ngefaswaha yatoweze aya za Qur'ani au kaizo izo siuzanza izo izirende hamodi harma siasa ngamchongore ngedini inu mwiteza mwifanya mafiti mabanga mwirumia mwifanya siasa ngarizio nao ni wakati na mtu jambo tuweze aya izozo kazi mkinishiha vanu binsipabwa edini sitendwa eni mngo tsoja haizukuru hatowa soma Qur'ani hatoweze aya hatowe discours politique yahe na bwezi tendwa sikartujua kabati mrudongo jaye ejifungwa nezaibu zahe ngamzijua yetsinde head ndemana romjeno ka ngarshemezao gabo wandisho zamba kana mfahamu ese direct zinu gabo andukao maudu kana katafautu nesigirio leo ngarzaminio gunanza rishinderi ridorambuwa zenzamana nesonamana okemana hala rawasuli banu imahala ishiripotezao ndashinu harmansi hapo dabartunga urambuwa njemana mbina zenzamana na zitonamana na mirongo ikao ilona sens ilona tafsir ilona jokana mirongo jokana faida na udoke na mirunda na mirongo ikao ya urihada na urambandrabo abonge rirende habkaya au contraire shinde shirangamizao muhimu tsoka faswa ujwa uvumbwa eze aya ujwe kiarabu ujwa tafsiri uvumbwe dini abo kabatsimanaja Muhammad awe abo ende mru wa kamili hana izonga ryoka zitendwa tsindizo kuja kamili rahem komori rime kakabatsimru dajizo tsindezi koende santi zotini hezo Qur'ani ya handa ika Qur'ani tsamba keka usome Qur'ani abo ni hazojwa huifanya hau lazimu tendensi bangu jwe Qur'ani hau yelewa
Hizo ndabo warabu kabati mrajwenda asome udoktori na sasa anje de kodi atujukansi ne Qur'ani yahe ondani jambi hapo inandongo watu kuzifanya inandongo watu kuzendesa msina besoin d'un asome sasa ya abongezini na releweza nongozini abonge sizamba ukaya karna ulinda optimizi wandu obonze wajeni wajale kezensi waje wariwanilie faida za haki vanu ni mdogo wadongo himawere makaya Mfaransa nguriyengo Mfaransa njaja ebande ngam dikwanda nongwende ebanga manzwari onendongo hindi leo na mtone nomination Algeria ministre des affaires étrangères ngam fikira kwa Faransa ngwari onoka siwana jamu hindi ebanga fikira ke serikali ya Faransa ngwaonao serikali ya Komoro wando hindi kanga mjomwere hibia kaya ngamnomeo mrikao ngu ikao kati honeti kati sérieux kanaone ha manadamu harume serikali ya Faransa wonde mrumo mnomeo mauli ebe picha la renyo izo wati harume zemedia ebano serikali Komori ngambiko one ha hindi maudu mwenda haruma somea hewse anje ngambiko one ha wandu hindi serikali Komori ngambiko one ha wandu hindi maudu mwenda makanti ngamanzum hadisi ise problem za maore ngambiko one ha wandu hindi ebano wa maore leungwa riangalau kasi wandu hindi ani credibility yo hindi adwamana kanda hadisi ndene wa maore maudu ngamkazo vano na wanda mguka izanongo zinu reziombe ka ese twabia ngazubadiliha twabia za kisiasa imaraiha la mhedingo hi mwelewo kaya serikali ndani bezahamba ekanga manzoeza no zibadili hendani akanyide muhantsi yomtoa nyide mchungu wao mwema nemwi sha bahakar jao na kaya kasina rivu siasa ya kuchongeza ke rikena madhamana oshinda wabadili omwende mwiunu wabadili maisha ya Wakomori wajenjema. Sisi lazima rishahidizize sha Wakomori nide mjua maisha manzomke nayo ikanga manzomke harumweze tabu haruma umaskini risibadili mwendo na tutoka hilini ikawa wanzua badili rikejezensi wakati uja wa ushemeza wakati uja wa ujuha rambeti jau simwambia nukaya mratambe ukaya nge muhara mratijo fungwa atijulwa indezi hani simwambia nukarma republique mfaume ndani mfaume de peuple avongezo na mzelewe ninde mtsongeza wandu wanwa hundu mbahindu walibwa heze impo ndibao heze tax ndibao yaunde mapesa hani ikakamtsina mwenje yo haki mzidai kamtsina maji yo haki mzidai kamtsina pare yo haki mzidai shikari waswili jo hatu mitsani huli ukaya hizo tindizo la lazima rifanye ngamwambioni wa mitsami huli kazinu
si exemple ra lazimuri nike mijia saya dai kesi sine wahandani razifanya shazitike sidumu kazi nde hedi za lazima zika pareka dotilwa ni association ni marai zinda bokori kudaluka rishindiha kudaluka si zezi zinu si watwana wa hao abonge isitufanywa ne jabula rihantu kaya sinde lazima rizifanye si jabu ikande hedinu ngabyuhangamia hedinu sonti rotoka jumuhangamia okaka mja parishian harmansi yanguha ya developer ukemaranyado na association doit tunga developer izonrabo kamna hunda example aruma dunia zinda bokori kudadi simambianu kaya emaranya wa kudadi wa dhulumiwa watike maranya haukaranya kizungu wana na devoir na droit carton d'arkenisor ni devoir ni droit abosi kama sujet dazilandongo hambo chatima citoyen na mwelebo kaya zinti twabia zinti no wazala zimuzidumu zikaye inde manara wasuliban na karna goparo anguha ka ridaki hendi inukaya rivatse mihonori kensi eze miliari zinjia au hamedawula za impôt na tax ziduenda mamboshoni za hamadhamana wakati kao hizo ndizo lazima zile kesi zisaidie watambi hao atabarudisha kangabo wade mwishe ukaya arumo wade huo emisanja ya haja eze maski zitwara meze farmasi alafunga abo madhamana rengo mnari aliabo izo twa biambi nziro ikao wa komori abo mkudali mwangamiziwa da hata shilambo wao kasuma sudini haujuzi saka evanu siwando hindu garuka kahedi no hatano wakati ujawro la muhe abo tikazabo ngunanze wa komori wendedi ngohi no lamuha wakati zambe kati nde hedinu garuka ujangamiza wasi. Wassalamu alaikum na mke wanono wakati wasa kamgwara.